नमस्कार प्रिय बंधु माने भल मनिषंक साथी रे सब बेले खराब कहीं होता आमे जेमिति कर्म करिथाउ हमको सेमिति फल मिली था। आमे आम जीवन रे बहुत थर शुणीचु किंतु कोन एहा तुमे हृदय सहकारे मानि नै थाउ जे भल कर्मर फल भल आ खराब कर्मर फल खराब होता। किंतु मनर गभीरता रे एही कथा को विचार करले यार कोनोसी स्पष्ट उत्तर आसी न थाए। कारण आमे आम आखपाखरे अनेक लोकों को देखि थाउ जो माने जीवन सारा भल कर्म करि थांती किंतु सेमानंकु भल फल मिले ना। ठीक जमिति जने युवक कोनोसी परीक्षा रे सफल हेबा पई कठोररु कठोर परिश्रम करिथाय किंतु शेषरे विफलतार सामना करी निराश हेबाकु पड़िथा। ताहाले कोन एही कथारु आमे एहा बुझिबा जे जो महापुरुष एही कथा को कहिचंती भल कर्मर फल सब बेले भल ही होइथा तेबे हुए तो से महापुरुष भंड अटंती नहेले से कहिथिबा कथार अर्थ को से ठीक से बुझी नाहांती। किंतु चिंता करंतु नाही, आजिकार ए कहानीटी सुनिला परे आपण मानकर चिंताधारा संपूर्ण रूपे परिवर्तन होई जिवो। एही कथा थरे देवदेव महादेव माता पार्वती को कहिले। तेणु बंधु माने कहानीटी आपण माने शेष पर्यंत सुनंतु तेबे जाई आपण संपूर्ण रूपे बुझी पारि। बहुत दिन तळर कथा गोटे गाँ रे रमेश और शंकर नाम रे दुई भाई रहउथिले। सारा गाँर लोक माने जानिथिले नामक मात्र सेमाने भाई भाई सेमानक भितरे भल पाइबा नथिला। रमेश बड़ भाई एवं शंकर सान भाई थिला। रमेश शंकर ठारू बहुत चलाक थिला, सेइथि पई से शंकर ठारू तार जमी जगह सबु ता नारे करि नैथिला। जहा फल रे शंकर परिवार बहुत दुख कष्ट रे जीवन यापन करुथिला। शंकर स्त्री सब बेले असुस्थ रहउथिला। से ता स्त्री को चिकित्सा करिया पई ता पाखरे पैसा नथिला। रमेश ठारू शंकर स्वभाव रे बहुत शांत शिष्ट एवं सरल थिला। से केबे भी अन्य मानकर खराब चिंता करू नथिला। तथापि ता मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुथिला जे मु कहार खराब करे नाही, तथापि मो स्त्री सब बेले असुस्थ एवं मो पाखरे सब बेले टंकार अभाव, जहा फल रे मु मोर परिवार को सुख शांति देई पारु नाही। काहे कि मोर कर्मर फल मते मिलु नाही। आ मोर भाई बहुत दुष्ट किंतु तार जीवन बहुत सुखरे कटुची, तार कौनसी जिनिस रे अभाव नाही। सेठू शंकर मन मने एही कथा भाबुथिला बोधे कली जुगरे खराब कर्मर फल भल ही मिली थाए आउ भल कर्मर फल खराब। धीरे धीरे एही कथा शंकर मन रे बसा बांधी जाइथिला। सेही गाँ रे किछि दूर रे जने साधु गुड़िया घरे रहुथिले। सेही साधु जनक गाँ रे बुली बुली भिक्षा मागुथिले। जेबे भी साधु जनक गाँ को भिक्षा मागिबा को जाउथिले से समस्त को गोटे कथा कहूथिले, जहा तुमे करूछ से कर्मर फल तुमको मिलिबो। दिने शंकर बहुत बड़ चिंतारे बुड़ी रहिथिला। सेतेबेले एही कथा ता कानरे पड़िला। शंकर साधुंकर एही कथारे अत्यंत क्रोधित होई साधुंकु पचारिला, ए महात्मा तुमे एही कथा बारंबार कहि आसुछ जहार भी किछि अर्थ नाही। जदि आपणक कथारे सत्यता थांता तेबे मु मो जीवन रे सब बेले भल काम करूछि, सत् मार्ग रे चलुछि, तथापि मो स्त्री सब बेले असुस्थ, मो पाखरे खाइबा पई पैसा नाही काहीकि। एही कथा सुनि सारिला परे साधु जनक अल्प हसी अत्यंत शांत भाव रे उत्तर देले, मते एहा अनुभव हेउछि जे तुमे तुम जीवन रे परिस्थिति पाखरे हार मानि जाइछ। कठिन परिस्थिति तुमको तुम चिंताधारा उपरे बहुत प्रभाव पकाइछि, जहा फल रे तुम चिंताधारा बदली जाइछि। साधु जनक कहिले, पुओ तुमे गोटे काम कर, आज संध्यारे तुमे किछि फल धरी मो कुड़िया घर को आस, मु तुमर सब प्रश्नर उत्तर दे देबी। एहा कहि साधु जनक अन्य एक घर को भिक्षा मागिबा पई चली गले। सेठू शंकर किछि फल धरी साधुंको कुड़िया घर को जिबाकु लागिला। साधुंको कुड़िया घरटी गाँर किछि दूर रे थिला। रास्ता रे गला बेले किछि मांकड़ को गछरे शंकर देखिबाकु पाइला एवं से मने मने भाबुथिला एही फलरू किछि मांकड़ मानकु खाइबाकु देबो। किंतु ता प्रश्नर उत्तर पाइबा पई से मांकड़ मानकु देला नाही एवं से फल धरी साधुंको कुड़िया को जीवाकु लागिला। कुड़िया को पहुंचीबा संगे संगे साधु जनक कहिले, जदि तुम मनरे फल गुड़िक मांकड़ मानकु खाइबाकु देबा पई इच्छा थिला तेबे मांकड़ मानकु देलो नाही काहीकि। साधुंको मुहरु एही कथा सुनि सारिला परे शंकर आश्चर्य होइगला एवं साधुंको पचारिला, आपण केमिति जानिले मु मांकड़ मानकु फल खाइबाकु देबी बोली भाबुथिली। साधु जनक कहिले,
ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ପଢ଼ିପାରୁ। ବରଂ ତୁମର ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ହଜାରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ସେ ତାର ମାଆକୁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି କର୍ମ ତାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ। ଏହି କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଶଙ୍କର ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି କଥାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ସେ ସବୁକିଛି କରୁଛି। କର୍ତ୍ତା କେବେ ବି କର୍ମକୁ ବାଛି ନଥାଏ, ବରଂ କର୍ମ କର୍ତ୍ତାକୁ ବାଛିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, ତେବେ ସେହି କର୍ମ ତୁମର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମକୁ ବାଛି ନେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ତୁମେ ଯେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ମୋତେ କେଉଁ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତୁମ କର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁମ କର୍ମ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରେ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁ କହିଲେ, ଶଙ୍କର, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁଥାଅ ତାହା ମିଳିନଥାଏ, ଆଉ ତୁମକୁ ତାହା ମିଳିଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କର। ଶଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟତା କେମିତି ବଢ଼ାଇବି? ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ କର୍ମ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମ କର, ଫଳର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଫଳର ଆଶା ରଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକତାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଏହି କଥା ଭାବି ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ କର୍ମ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସଠିକ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଉ ଏହି କଥା ତା ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାର ହିସାବ କର, କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାମ କରିଥାଅ, କାମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁମ ମନ ସେହି କାମ ଉପରେ ଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଥିଲା? ଏହିଭଳି ତୁମେ ତୁମ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ମନକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ କୌଣସି କାମ କଲେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କାମ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି କାମରେ କେବେ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶଙ୍କର ତା ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ପାଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ଫଳ ବଦଳରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୀବନର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।